Dahil pakalamero tayo, Kuya Ariel. O, ito ang handa namin. Bulaga. Oh, sarap po. Lengua pala ito eh. Minuto. Meron pa suman. Si Kuya Jeffers. Ngayon lang tayo na... Pitik. Hipon. Dami pala limasag. Kare-kare. Asado. Luto. Tapsoy. Expert namin pagluluto ni Kuya Jeffers. Kare-kare. Nakawit ka na hiwon. Favorite natin eh. Sapadong oso. Pasok na rin tayo dito. Bulaga. Dami oh. Masag. Hipon. Handa natin. Stress na kami ng manok. Alright. Kare-kare. Basag. Pitik na naman ang hipon. Harap. Pelyeno. Wala, inihaw. Press na sipon. Kare-kare. Siyempre, pitik. Sangal. Masarap. Nakakanda ni Tita Juliet. Kare-kare. Sarap. Kayang minuto. Inyahang manok. Ayan, lamok. Bulaga. Tilapia. Native na tilapia. Nakapitik na naman ako. Ano tong? Bulaga. Rablaang. Sinigang na. Malaki to. Lasa. Mga limasag. Minuto. Asado. Yan pastil. Pitik. Sarap. Mga handa. Sarap. Siyempre, ito. Mama. Ito ay kaldaretang Kambing. Kaldaretang kambing. Ang pangalan nito ay Snoopy. Snoopy ano? Sarap. Lasang bebelgum. Lasang laang. Tanpulons. Ano, bilakong to eh. Dami nga kanya yan, naubos ko lang. Naubos na nga kagawali. Obvious naman eh. Maliit na yung dyan niya. Naubos ah. Sabi, Harap lang. Lasang gatas.